36 ka farmers og livestock raiser sa Alabel, Sarangani Province ang nakabenepisyo sa kapin 300,000 pesos nga kantidad sa insurance gikan sa Philippine Corp Insurance Corporation kon PCIC Pebrero 21 ning kasamtangang tuig. Tumong sumala pa niini aron nga masiguro nga adunay proteksyon ang mga mag-uuma sa nasangpit nga munisipalidad sa mga nagkalain-laing hagit ug galing mapakya sila sa pagpananom sa ilang mga produkto o mamatyan og mga ginaalimang hayop. Sumala pa ni Municipal Agriculturist Giselle Gestupa sa Omag Alabel. Usa kini sa lakang karon sa gobyerno aron nga mapanalipdan ug mas mapalambo pa ang agrikultura sa nasud. Aduna tay 36 ka mga farmers nga nakadawat sa ilahang mga insurance claims tungod sa mga damages no nga nahitabo sa ilahang mga crops o sa ilang mga kahayupan. So dinhi sumagad sa Alabel, well informed na ato ang mga manguma nga before sila mo tanom og mga mais, mga gulay ba karon, saging, lubi, mato gina dinhi sila sa opisina para masiguro gyud nga ma-prepare ato ang mga farmers whatever happens no dili kung ma-failure man sila dili sila ma-0-0. Ilawom sa registry system for basic sectors in agriculture kon RSBSA giawag sa maong personahe ang kadtong wala pa maka-avail sa maong programa nga mamahimo silang mudangop sa maong buhatan. Kahibaluan sa datos sa OMAG, anaa sa 9,000 ang mga farmers, mananagat ug agricultural workers sa Alabel. Diin aduna pay uban ang mga wala makaparehistro, ilabi na ang mga anaa sa lagyong kabukiran nga mao'y target sa ahensya aron nga ang tanang mga mag-uuma makadawat sa mga benepisyo sa gobyerno ilabi na sa panahon sa katalagman. Intensive man gud diri ang ato ang registration, niabot na ta og more than 9,000 nga registered sa RSBSA, and sa NCFRS naman ng National Coconut Registration, National Coconut Farmers Registry System para po lang sa mga coconut farmers ikabat na taog 7,000 more or less no. So kinahanglan gid na ikaw nga farmer maniguro gid ka no nga magparehistro kay aron pod labi na karon ma-feel na gid nato ang tag-init. So kinahanglan ipa-insure gid nato ang ato ang mga pananim. Namo diri ma'am sa Alabel na ay ginahatag nga suporta like sa kaning sa mga basak, kaning mga seeds, o kining sa mga abono, depende lang sa naay budget nila. So maka-abil pud mi ana ginagmay. Dako pud kayo og matabang sa mua, at least kuan na lang pud makatipid-tipid pud mi sa muang sa pang-finance namo. Samtang dungan sa epekto sa El Nino sa nasod, OMAG nagpahimangno ngadto sa mga mag-uuma nga limitahan ang ilahang pagpananom ilabi na og nahibaluan na niini ang mamahimong risgo sa ilang mga produkto panahon sa El Nino. Ingon man makigkoordinar sab kanunay sa ilang buhatan alang sa mga intervention. Gin-advisean man gud namo ang mga farmer nga dili sa gid mananom labi na katong mga gipang tagaan namo mga starter kits or mga farm inputs no kay mula gina ang mga advisory ba nga ginhatag sa ato ang Pag-asa, sa ato ang DA nga so pareha karon weeks na nga wala ka ulan no. So mo to katong mga previous weeks sa gipang tagaan nato labi na katong mga seeds, fertilizers sa mais. Gi-advise gid namo sila nga dili lang sa no. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.